बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ते ही कौन सा गैबी अमल अहले दरूद के लिए शुरू हो जाता है। जैसे ही लबों पर दरूद शरीफ का ज़िक्र आता है तो आसमानों पर एक गैबी अमल शुरू होता है जिससे अक्सर लोग नाआशना होते हैं। अक्सर लोगों को उस गैबी अमल का अंदाज़ा नहीं होता, वो महसूस नहीं कर पाते। आज वही गैबी अमल, वही निज़ाम जो हरकत में आ जाता है अहले दरूद के लिए ख़ास तौर पर, वो आपके साथ बयान करना है ताकि आप लोगों का जो दरूद शरीफ के साथ एक ताल्लुक़ बना है, जो जुड़ा है, वो हमेशा के लिए कायम रहे। तो सबसे पहली बात ये कि एक ऐसा आसमानी गैबी अमल शुरू होता है अहले दरूद के लिए जो लोग अक्सर इस कैफियत को महसूस नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, सबसे पहले जो निज़ाम में हरकत आती है, जैसे ही आपके लबों पर इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो फरिश्ते फ़ौरन हरकत में आते हैं। सुबहान अल्लाह। एक फ़रिश्ता दरूद को सुनकर सीधा आसमान की तरफ ले जाता है, जहाँ पर वहाँ मौजूद फ़रिश्ते आपके भेजे हुए दरूद व सलाम को खुश आमदीद कहते हैं और आपके लिए रहमतों और मग़फ़रतों की दुआएं करते हैं। तो ये निज़ाम पहला जो गैबी अमल शुरू होता है वो फ़रिश्तों का होता है। यानी फ़रिश्ते हरकत में आते हैं, आपके दरूद व सलाम को आसमानों पर पहुंचाते हैं और फिर आसमान पर मौजूद फ़रिश्ते आपके लिए मग़फ़रत और रहमत की दुआ करते हैं। और रवायत के मुताबिक ये है कि फ़रिश्ते ये दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं और डेफिनेटली हजूर आपके दरूद व सलाम का जवाब भी देते हैं। जब फ़रिश्ते कहते हैं ना कि या रसूल अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दरूद व सलाम भेजा है, तो यानी आपका वहाँ पर नाम बाकायदा लिया जाता है। तो ये एक पूरा निज़ाम आपके लिए हरकत में आता है। और सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत जो हदीस है कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, तुम जहाँ भी दुनिया में मौजूद हो। तो दूसरा जो आपके लिए गैबी अमल शुरू होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का नाजिल होना है। जैसे ही आप एक बार दरूद पढ़ते हैं ना, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर 10 रहमतें भेजता है। यानी वो निज़ाम भी, अल्लाह की रहमत का निज़ाम भी हरकत में आता है आपके लिए। जब आपने एक मरतबा पढ़ा तो 10 रहमतें नाजिल कर दी गई, 2 मरतबा पढ़ा तो 20, 3 मरतबा पढ़ा तो 30। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना दरूद शरीफ पढ़ें उतनी ही रहमतें आप अपने वजूद में समेट सकते हैं। और ये रहमतें फ़रिश्तों की दुआओं की सूरत में भी आती हैं आपके लिए और दिल में सुकून भर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो रूहानी तब्दीली आपके अंदर आती है, एक गैबी निज़ाम जो आपके लिए आपकी रूहानियत में तब्दीली लाता है, वो ज़रा सुनिएगा कि जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लबों पर आता है तो दिल की सख्ती कम होती है, दिल में नरमी आती है, इंसान हसास होना शुरू हो जाता है, दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करने वाला बन जाता है। और ये लम्हा इंसान की किस्मत में नेकी का इजाफ़ा करता है, क्योंकि नरम दिल वाले ही तो जन्नत में जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात ये, दूसरा जो गैबी निज़ाम आपके लिए शुरू हो जाता है जब भी आप दरूद शरीफ का ज़िक्र शुरू करते हैं, तो दरूद पाक क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का ज़रिया बनता है। जो अभी शुरू हुआ गैबी अमल है वो आखिरत में एक अबदी नतीजा आपके लिए बन जाता है। जब आप अभी से दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये आपके लिए आखिरत के जो है वो एक ऐसा नतीजा, एक ऐसा रिज़ल्ट निकलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीन करें, ये निज़ाम शुरू होता है तो इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम आपके लिए महशर में भी हरकत में आएगा, दरूद शरीफ पढ़ने का। तो ये एक गैबी अमल है जो आप लोगों के साथ बयान किया कि फ़रिश्ते हरकत में आते हैं, आसमान का सारा सिस्टम आपके लिए हरकत में आता है, आपके लिए दुआएं और मग़फ़रत की जाती है। ये सारा निज़ाम
آپ کے لیے حرکت میں لایا جاتا ہے، جو درود شریف سے محبت کرتے ہیں، اس کا ذکر اپنی زندگیوں میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بار جب آپ درود شریف پڑھیں تو یاد رکھیں آپ کی آواز زمین پر ختم نہیں ہوتی، یہ سیدھی عرش تک جاتی ہے اور وہاں سے آپ کی زندگی بدلنے کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، یعنی آپ کی تقدیر بدلنے کے جو فیصلے ہیں پھر وہاں پر لکھے جاتے ہیں۔ تو اس احساس کے ساتھ، اس کانسیپٹ کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں کہ جب آپ درود پاک کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، پھر پورا ایک غیبی عمل آپ کے ارد گرد آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی ذات کے لیے شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ درود شریف پڑھتے ہی آپ کی ذات کے لیے جو غیبی عمل شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دعائیں اور مغفرت اور رحمتوں کی دعاؤں کا سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ سلسلہ آپ کے لیے پھر محشر میں بھی کام آئے گا۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کو حضور کا قرب نصیب ہوگا اور آپ کی مغفرت اور بخشش کا سامان بنے گا یہ درود شریف۔ یہ غیبی عمل جب شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بڑی خوبصورت، میں سمجھتی ہوں کہ یہ احساس ہیں آپ کے اندر کی، آپ کی سوچ کے وہم گمان خیال کا، یہ ایک خوبصورتی والا احساس ہے۔ اگر ہم اس احساس کے ساتھ درود شریف اپنی زندگی میں شامل کریں تو یقین کریں زندگی آپ کی گلزار بن جائے گی۔ اتنا اطمینان، اتنا سکون دل میں اترے گا کہ آپ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کیفیات اپنے اوپر طاری کیا کرے، چھوڑ دیا کرے دنیا کے غموں کو، دنیا کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ دیا کرے۔ جب بھی درود شریف پڑھنے بیٹھیں، جب بھی آپ کے قلب میں درود شریف جاری ہو تو پھر دنیا کی بات ختم کر دیا کریں، پھر دنیا کو سوچنا شروع نہ کر دیا کریں، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا کریں۔ دنیا کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت اس کو دیں، اپنی سانسوں کو جو ہے وہ اس قدر آپ ضائع کریں کہ آتی جاتی سانس میں آپ اپنے وہم و گمان میں دنیا کو سوچ رہے ہوں۔ ختم کر دیں اس بات کو۔ جب درود شریف پڑھ رہے ہوں تو پھر کائنات کی کوئی اور بات آپ کے ذہن، خیال، وہم گمان میں نہیں ہونی چاہیے، صرف درود شریف۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر ایک غیبی عمل آپ کے لیے شروع کر دیا جاتا ہے آسمانوں پر۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے، جو ہے میرا محبوب وہ محبوب خدا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔